Vero Giulia? Vero che la Titana è brava, è bella e poi la vogliamo tanto bene. Auguri, tita! Auguri! Che non sembrano però. Però ci sono. Ci sono. Tanti auguri! See ya! Parang di po. Okay. Sorry, ikaw muna mag-greet. Hindi ka siya babae. Okay na ba? May supply yan kaya ano. May supply yan. Makamay ka man siya. May supply siya. I love you. Brothers and sisters! Happy birthday! I'm speechless. Today, we celebrate her 40th with joy. Let's welcome. She is not just a year older today, but a year stronger in the Lord, deeper in purpose and richer in love. Ladies and gentlemen, let us all welcome and celebrate our dear sister Anna. First of all, let's Happy birthday, Mama Anna. We love you and we miss you. Happy birthday to you! Wow, Sister Anna! 40th birthday mo na pala ngayon. May the Lord bless mo and more beyond measure. Wish ko lang, birthday ka. Auguri di nuovo di buon compleanno. Ciao, presto. Happy 40th birthday! And Tuesday will be all about you. Happy birthday. Auguri girl, ti voglio bene. Auguri! Auguri! Tanti auguri! Tanti auguri, Anna! Tanti auguri! Tanti Auguri, ate! Happy birthday! Huwag kami kung saan ka man rin. Tuparin mo yung pangarap mo. Mag-iingat ka lagi. Miss ka namin here. Happy birthday and see you soon. Bye-bye. Hi, sis. Even though I can't be there to celebrate with you, I don't want to grow deeper in your faith and experience more of His goodness in your life. Enjoy your day. You deserve all the love, joy, and celebration. Once again, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Mama! I love you! Happy birthday!
non è valido. Sostanza dei giorni sostanza dei giorni mia moglie Mahaba to. Ang galing na artista. More birthdays to come. God always protect you wherever you go. Always guided you and bless you, your family, your daughter, Hailey, your husband Fabio, and your friends. Last 5 minutes. And your friends. Happy birthday, sis. Thank you. Napapayok mo ba yan? Thank you, sis. Kasabot ka rin ba dito? Kasabot din si Hannah. Ang gagaling na artista mo. Jeremiah 29:11. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you and future. Ate, salamat sa pagiging parang real ate sa akin, tsaka sa Ray, especially kay Julie. Kayong dalawa ni Fabio. Yun lang, te. Ang dami kasing sabihin. Mag-iiyakan tayo dito. My happy birthday, sis. Kahit na advance, you know. I only have a prayer for you. Psalm 24. May He give you the desires of your heart and make all your plans succeed. Yun. Kaya sa akin, you're not 40. You're 22 with 18 years of experience. Thank you. Tipol pa yan. Bye! Tama ka rin daw! Hawak kong di. Hawak na ang bit. Harap ka nga. Yan talaga yung birthday niya. Best actress. Bibili daw siya ang toyo. Sabi ko, nagagawin mo sa toyo. Hindi ko na babasahin, bigay ko na lang sa kanya. Kasi ikaw last kasi ko. Basahin mo na lang mamaya. Happy birthday na lang. Thank you so much. Yun na lang. Hawakan mo na yung hawakan mo. Two pages yung dalawa. Ito po ang aking verse, Romans chapter 15. Chapter 15 verses 30. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. And my wish is may the God continue to keep you in His graces and bless you abundantly. Wishing you a happy and bountiful birthday. Kasi alam kong gusto niya kayo, kaya sabihin ko na lang sa kanya, may the Lord God bless you, more blessing. As you see and as the years go by, you're always, in the hand of God. Happy birthday. I summarize my birthday wish for you from the book. No, from the book of Jeremiah, chapter 17, verses 7 to 8. Blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. Happy birthday. Wow! Praise the Lord. Happy birthday, Sister Ana. Salamat sa laging bukas na sa pagbubukas mo lagi sa amin ang tulong sa amin. Salamat sa nakapunta ka dito sa Jera Palo. Salamat na nakasama ka namin at lagi kang handang tumulong sa amin. Ang maibigay ko lang na verse sa iyo ay sa bilang 6:24-26. Kung basahin ko. Bigyan mo rin kodi doon. Nga lang. Pagpalain sana kayo ng Panginoon, pakita sana ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo at maibig sana ang Panginoon sa iyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. Happy birthday. Thank you.
Grazie a te. Kasapot, ganun. Sì. Tita, il verso che ti voglio dedicare è di Salmo 139:14, dove dice Praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful and I know that you well. In pratica questo vorrei solo affermare quanto sei una persona molto luminosa e che scusa perché mi emoziono. Ringrazio Dio e voglio solo ricordare che, come dice qui nella Bibbia, you are fearfully and wonderfully made. So che la tua fede ti renderà sempre più forte e ti porterà sempre più avanti, perché lo vedo nei tuoi occhi che se illumini tutte e illumini anche me. So, happy birthday, Thank you. Che bello. Ha detto tutto Angela. Ha detto tutto Angela. Yung maliit na verse na che posso condividere Tita è Ephesians 3, in whom we have boldness and confidence, access through Him, through faith in Him. Nakikita namin na yung kindness that you have, that you keep on showing to each one of us. Nakikita namin yung boldness to show also the part of your soft heart po. E talaga veramente siete delle benedizioni. Forse non lo vedete, forse non ve ne accorgete, però la persona che sei Tita è veramente un blessing. Io prego di ba yung mga video che abbiamo visto prima, tutti dicevano that your life is an encouragement for them, but talaga po you cannot see it, but living your life as you are really a blessing. You show us what is kind, what is right, what is love. I pray na I can be as little like Kumete in heart and as a person. No, Tita, davvero. Aspect na talagang dapat natin i-reach at ma-achieve a kind heart. Kaya happy birthday at thank you po sa inyong buhay. Grazie po. Grazie. Happy Si Franz Angel. Kasama si Franz. Nahihiya. Gawan. May cake sa ano. May Alex! Ano? oh, si Franz. Grazie. Devi leggerlo? Zia, grazie per le piccole e le grandi cose. Grazie zia per il tuo amore. Vincent ha scritto una poesia. Più o meno. Ogni domenica vedo sempre la zia, felicità e simpatia. La zia è un abbraccio che resta, anche quando la casa è silenziosa. È una voce che sa di carezza e che con lei ogni giorno è festa. Profuma di dolce pazienza, il tempo regalato senza fretta. I piccoli gesti che sembrano niente, ma diventano casa. E anche quando è lontana, rimane vicino al mio cuore. Come una luce discreta che non smette mai di brillare. Dai, auguri! Verse na nais kong I would like to share it to you ay makikita sa verse Psalms 90 verse 12. Ang sabi doon, it says that teach us to number our days and so that we may gain a heart of wisdom. Unang-una, welcome to the club. Sa mga 40s. Bakit
ba yung verse na yun? Kasi darating sa, as an experience, darating sa buhay mo na minsan, there were times that you will ask yourself, what have I achieved? What have I done? Where I am right now in my life at the age of 40. But God teaches us that to live this life that He has given to us, ay magkaroon tayo ng wisdom kung paano natin kumbaga how to live this life that He has given. I appreciate so much for all the conversations that we had for work and even for the personal life na minsan na hindi na natin ano ba yun? Yung minsan tinatawagan na lang tayo ng mga asawa natin kasi kahit nasa gitna tayo ng daan, kulang yung isang araw na kwentuhan. So, happy birthday and may God bless you. Thank you sa inyong effort, sa inyong pagmamahal, and hindi ko. Pero sabi nga ni Sister Sherry, naalala ko, sabi niya minsan kung ano yung ayaw mo, yung binibigay ni God talaga. Kasi alam ni God na kayong family ko dito, and alam ni God na kung ano ang magpapasaya sa akin yung araw na ito. So kahit sabihin kong ayaw ko ng surprise, sinabi ko na rin kay Sister Era sa 40th birthday, pero nakakataba ng puso na nakita ko yung pagmamahal niyo sa akin. Hindi ko alam na ganito pala akong kamahal ng mga tao dito. Sobra. Parang deserve ko ba? Hindi ko alam kung deserve ko yung pagmamahal niyo. Thank you. Thank you sa pagmamahal niyo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ito na po yung regalo from the family of J.I.M. We love you, Sister Ann. Lahat ng Thank you. I love you all. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito, O God. Salamat po, O Diyos. Hindi po nagtatapos ang kasiyahan ng aming puso, O Diyos, na si Sister Ann sa araw na ito ay nagtapos siya, ay binigyan mo siya ng 40th birthday na nandun kompleto, O Diyos. Masaya, malakas na pangangatawan, at lagi po ang kagalakan sa kanyang puso. Salamat po, Panginoon, sa maging sa aming pagsalusaluhan, O Diyos. Ngayon, gamitin mo sa aming physical na pangatawan, magsilbi ng kalakasan. At salamat po, O Diyos, extend mo pa sa aming mga mahal sa buhay upang maranasan din nila, Panginoon, ang pagpapala ng aming expected, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong pinakamalakas na papuri at pagsamba, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! May the Lord God bless you! May the Lord God bless you! May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you! Oh my God! Happy birthday po! Happy birthday, Sister Anna! God bless you! Cosa puoi dire? Happy birthday! Guarda che nessuno ti ha ripreso. Ciao! Ciao! Ehi, non hai fatto Franzi! Ciao! 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 Saluta! Ciao! Dai video, Ciao! Auguri dia! Auguri dia! Oh, mamma mia! Saluta! Abula, bula, 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 bula. Ciao, kuya! Ciao! 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 Video po! Ciao Anni, come va? Venite a mangiare! Insomma, ano, dobbiamo andare da Titana. Saluta! Ciao! Ciao! Questa è la nostra festeggiata per chiudere.